ste se ikada pitali ko je taj Buriram United? Uvek sigurna jedinica tajlandske lige sa tiketa kladionke. I ko su uopšte indijanci koji igraju za njega? Ne. Da li ste uopšte čuli za Buriram United? Super. Sad ću sve da vam pričam o tome i jako vas ne zanima. Fudbal je na Tajlandu počeo da se igra negde početkom 20. veka. Savez je osnovan 1916. ali organizacija bila u obliku kupova koje su osvajali timovi Ministarstva primenjene umetnosti ili ratnog vazduhoplovstva ili razni timovi bankara, studenata, fabričkih radnika i tako dalje. Skoro ceo jedan vek fudbal se na Tajlandu igrao na nekom poluprofesionalnom, uglavnom amaterskom nivou, da bi prva profesionalna, takozvana Premier liga bila osnovana tek 1996. godine. Za ovih 27 godina postojanja, tim koji je najviše puta bio prvak lige je upravo Buriram United, kome je to pošlo za nogama celih 9 puta, ali je kuriozitet još veći ako znamo da ovaj klub u ovom današnjem obliku postoji tek nekih 13 godina. Od onih 4 puta kada nisu bili prvi, 3 puta su bili drugi, a slični su rezultati i u raznim nacionalnim kupovima. Pa da vidimo, kude je taj Buriram? Nalazi se u istoimenom srezu u severoistočnoj tajlandskoj provinciji Isan. Ovde je sredina zemljoradnje i pirničanih polja, dokle god vam pogled doseže. Grad broji oko 30.000 stanovnika i osim svog fudbalskog kluba poznat je kao rodno mesto tajlandske mega zvezde Lalise Manoban, članice super svetski poznate južnokorejske pop grupe Blackpink. A kada smo već ovde, moramo da probamo jednu od najomiljenijih lalisinih i opšte tajlandskih grickalica. Luk čin je zajednički naziv brze hrane nabijene na štapić. Tu se obično misli na male ćuftice od svinjskog mesa, ali to mogu biti i razne vrste kobasca koje po sastavu najviše podsećaju na višle. Kada je Lalisa u jednom intervjuu na tajlandskoj televiziji pomenula ovo mesto na železničkoj stanici Burirama kao svoje omiljeno, prodaja luk čina je eksplodirala i preko noći ovi prodavci su morali da desetostruko povećaju svoju proizvodnju i prodaju. Uticaj poznatih ličnosti i raznih influencera na konzumiranje i posete raznim restoranima je posebno na Tajlandu dosta veliki. Ukus luk čina je dosta neutralan, ali ovde je sos onaj koji je boss. Onako slatkastog, ali vrlo ljutog ukusa. Sos je taj koji pravi luk čin poslasticom. Uvek se jede sa povrćem, u ovom slučaju to je kupus. Iza mene je Chang Arena, stadion Buriram Uniteda, koji je pre 12 godina kada je bio gotov ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao najbrže napravljeni stadion po standardima FIFA. Izgradnja je trajala 256 dana, počela je u oktobru 2010. godine, a već 8 meseci kasnije ovde su se igrale utakmice. Zamak Gromova, popularni naziv ovog stadiona, prima 33.000 gledaca i trenutni najveći sponzor mu je poznata industrija piva Chang. Ovo je modern stadion sa osvetljenjem za večernje utakmice i opremljen sa svim što jedna arena ima, naravno i neizostavnom prodavnicom dresova. Dresovi svih vrsta i svih mogućih timova se mogu kupiti na bilo kojoj pijaci Tajlanda. Što veća pijaca, to bolji izbor.
Sad dilema je da li da dam pare običnom čoveku na pijaci ili dres kupim u oficijalnoj prodavnici i time pomognem kapitalistu koji je vlasnik kluba. Za mene lično tu dileme nema. Obe su napravljene od sintetike, tako da je besmislica raspravljati o bilo kakvom kvalitetu. Plastika i ovo i ono, isti đavo. Na amblemu tima se nalazi jedna od glavnih turističkih atrakcija cijelog Isana. Panum Grung je hram koji je bio deo Khmerskog carstva i stariji oko 1000 godina. Nalazi se na drevnom putu koji je išao iz Angkora u današnjoj Kambodži. Angkor Wat je samo 250 km odavde i završavao se u mestu Pimaj ovde u Tajlandu, 100 km dalje. U Tajlandu se nalazi oko 2000 raznih hramova i ruševina iz vremena drevnih Khmera, ali Panum Grung je najveći i najlepši. U stvari ja bih rekao da je ovo minijatura Angkor Wata sa isto tako mnogo manjim brojem posetioca koji zuje okolo. Sa 400 metara nadmorske visine i sa ivice ugašenog vulkana na kome se ovaj hram nalazi, puca pogled na pirinčana polja provincije, ali i susednu Kambodžu. Ime hrama u prevodu sa khmerskog znači ogromna planina. Ulaznica košta 100 bahta, što je tu negde oko 3 evra. Kao i Angkor Wat, i Panum Grung je u početku služio kao hinduističko svetilište posvećeno bogu Šivi, a ujedno i kao odmorište na drevnom putu koji je išao kroz tadašnju gustu džunglu. Prema inskripcijama koje su nađene, sve ukazuje na to da je isti arhitekta, ili kako se to tada već zvalo, projektovao i napravio oba hrama. Odatle i tolike sličnosti u stilu gradnje. Panum Grung se nalazi 60 km od grada, ali pošto je to simbol kluba, odmah pored stadiona je napravljena i mini kopija koja se jedva razlikuje od originala. Današnji protivnik Burirama je Lampung Warrior, tim iz severnog Tajlanda koji je osnovan 2011. i tek prošle godine ušao u Premier ligu. Za iskusni Buriram ovo bi trebao biti lak zalogaj i sigurna jedinica na tiketu. Imao sam kartu za istok, to je ovde ova strana, međutim ovde u jednoj nagradnoj igri svako ko ima Yamahu na majici mogu da igra nagradnu igru i ja odigram i dobijem džabe kartu za zapad, to je sa druge strane. A na zapadu sede navijači Buriram Uniteda, znači njihovi cigani ili grobari ili njihovi Bad Blue Boys. Tako da morat ću da se razdvojim sa mojom grupom i idem da sedim tamo sa njima da vidim kako navijaju. Ali prvo da nadoknadimo izgubljenu tečnost na vrućini. No inside, huh? Only here? Okay. Držimo se zakona i propisa, nadoknađujemo tečnost i idemo na tribine. There, huh? Okay. Nije pravi ulaz, mada to nigde ne piše. Nema snimanja? Šta bre nema? A moj YouTube video? Ovako to izgleda i služi da se udara u nogu. Ili u ruku ako vam nije zazuta i ne držite kameru u njoj. Sudije i igrači se polako zagrevaju pre početka utakmice,
i navijači Burirama pevaju timsku pesmu zajedno sa svojim timom. Ovo je dirljiv detalj koji mi se posebno dopao. Gu Sip Song, što u direktnom prevodu sa talijanskog znači Ja 12, je navijačka grupa koja svojim imenom govori da je ona 12. igrač Burirama. Sve je spremno za početak, timovi izlaze na teren, a pošto je moj YouTube kanal naravno ozbiljna videoprodukcija, utakmicu smo snimali sa istočne i sa zapadne strane stadiona da bi pregled dešavanja bio što bolji. Zato ću malo da okrećem sliku levo-desno da bi eventualno pohvatali golove. Velika zastava Burirama prelazi preko naših glava i vreme je da se stoji u stavu mirno dok svira tajlandska himna. Utakmica samo što ne počne, vesela atmosfera za sada. Ono što sam zapazio je da sede neke babe iza mene. Uopšte ima puno ovih koji su malo stariji, nisam ni ja mlad, ali ima babe koje su 20 godina starije od mene. I one dolaze, gledaju utakmicu, puno žena gleda utakmicu i to je valjda pozitivna stvar. Uprkos ozbiljnoj videoprodukciji, Buriram nas sve iznenađuje već u 6. minutu utakmice i zato ovaj video pozajmljamo od kolega iz talijanske televizije. Ramil Šejdajev je taj koji dovodi Buriram u vođstvo 1:0 i stadion je u delirijumu. Desetka, Azerbajdžanac Šejdajev i 20-ica naš Srbar Goran Čaušić grade sve napade i oni su glavni igrači. Ajde, brate! Idi! Ajde! Ajde! Ubaci! Od ovog napada ništa, ali već u sledećem Brato hvata na volejku i rezultat je 2:0. Efektni i lepi oba gola, pogotovo ovaj drugi, ali su rupe u odbrani Lampuna malo prevelike. Buriram je već posle 15 minuta poveo sa 2:0 i tim je umrtvio utakmicu. I mislim, bolji su Lampuna tako da će verovatno do kraja samo da igraju laganicu i da zadržavaju vreme. Atmosfera je navijačka, na ovoj mojoj strani ne staju dok ostali deo stadiona prilično mrtav, ali ovde cepaju, rokaju celo vreme. Ovde moram da priznam da sam aktivno išao na stadion da gledam utakmicu još pre 40 i više godina. Zadnju utakmicu sam uživo gledao pa ima jedno 15 godina i ovo mi je dosta osvežavajuće da vidim seniore, decu i žene kao glavne navijače. Je li to neki svetski trend ili samo ovde? Kraj prvog poluvremena i na semaforu se objavljuju brojke o poseti i zaradi, a ja koristim vreme da pogledam malo trofeje tima. Buriram je između ostalog i trostruke četvorostruke krune u sezonama kada je osvajao sve što u Tajlandu može da se osvoji i od liga i od kupova. Ovo je tim koji je osvajao prvenstva bez jednog poraza i njegova dominacija u fudbalu ove zemlje je neprikosnovena. Vlasnik kluba je Nevin Chitchop, jedan od jačih političara i biznismena Tajlanda, pa možda sve to i zbog toga.
i utakmica se odvijela kao što sam i mislio. Buriram se nije mnogo ne trudio, Lampun nije umeo, dosta sporo se igra drugo polovreme. Mislim, oni inače sporo igraju, ali kao kod nas, kao u Evropi, druge, treće lige, ali ovo je sad baš i sporo da snimam. U nadoknadi vremena Leon James, Englez talijanskog porekla, ili obrnuto, postiže treći gol i time stavlja pečat na ubedljivu pobedu Burirama. Velika radost i vlasnika kluba, već pomenutog Nevina, i sada se dalje samo čeka da sudija odsvira kraj, pa da se 16.000 navijača, što je inače sezonski prosek gledanosti, zadovoljno raziđe kud koji. To bi mu bilo to. Idemo kući 3-0 za Buriram.